ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Pride leads to destruction and arrogance to a fall. So dili gid maayo kung ang usa ka tawo naa kaniya ang spirit of pride, no. Pero atong hisgutan karon kining garbos kinabuhi igsoon, usa ni nga pwedeng makapalaglag sa itong kinabuhi. Remember, even Satan, no, nalaglag sa tungod sa iyang pride, tungod kay gusto niyang mulabaw siya sa Dios, no. Iyang kabuuton ang level sa Ginoo. So karong oras sa igsuan, so naay mga pito lang ka signs ang akong i-share din ninyo, no. Isip pag-check sa tong kaugalingon, self-check kung naabata aning garbo. So remember, the fruit of the spirit na gihatag ni Lord is dili pride. It is humility or pagkamapausanon, no, pagpaubos, humbleness. So dapat kining pride dili gid ni siya dapat mohari kanunay sa tong kinabuhi. So